أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پاکی بولدا ہے اللہ دی جو کچھ آسماناں وچ تے جو زمین وچ تے اوہی ہے زوراور حکمتاں والا اے ایماندارو کیوں منہ آکھدے ہو جو نہیں کردے ہو بڑی ماڑی حرکت ہے اللہ دے نزدیک آکھنا تہاڈا جو نہیں کردے ہو اللہ نو ضرور پیارے لگدے نے جڑے لڑدے نے اودے راہ وچ صف بن کے جیوں او کندھ نے پکی اٹ نال اٹ ملی ہوئی جد آکھیا موسیٰ نے اپنی قوم نو اے میری قوم کیوں ستاندے ہو مینوں نالے تسی جان دیو پئی میں بھیجیا ہویا اللہ دا تساں ول پھر جد پھر گئے تد پھیر دتے اللہ نے دل انہاں دے تے اللہ نہیں راہ پاندا بے فرمان لوکاں نو تے جد آکھیا عیسیٰ مریم دے پتر نے اے بنی اسرائیل میں بھیجیا ہویا اللہ دا تساں ول سچا آخدا اس تورات نو جو میتھوں اگے ہے تے خوشخبری دین والا ایک پیغمبر دی جو آوے گا میرے پچھوں نام اودا احمد ہے پھر جد آیا انہوں کول صاف نشانیاں لے کے آکھیو نے اے جادو ہے کھلا کھلا تے اس نال ودیرا ظالم کون ہے جن جوڑیا اللہ اتے جھوٹ تے انہوں سدیا جاندا ہوے مسلمان ہون وال کہ اللہ نہیں راہ پاندا ظالماں نوں چاہندے نے جو بجھا دین چانن اللہ دا اپنے منہ دیاں پھوکاں نال تے اللہ نے پورا کرنا ہے چانن اپنا پاویں جے کر برا جانن بے ایمان
ओहो है जिन भेजिया पैगंबर अपना हिदायत ते सच्चा दीन दे के तां उत्ते कर दे उस नूं सारियां दीनां उत्ते भावें जेकर बुरा जानन शिरक करन वाले। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ऐ ईमान वालियो भला मैं पता दियां तुहानू एक सौदे दा जो बचा दे तुहानू दुख दी मारों मन्नो अल्लाह ते ओदे पैगंबर नू ते लड़ो अल्लाह दे राह विच नाल अपने मालां ते अपनियां जानां दे इहो जे चंगा तुसां लई जे तुसी जाणदे हो बख्शेगा तुहानू गुनाह तुहाडे ते वारेगा तुहानू बहिश्तां विच जिन्हां दे हेठ वगदियां ने नहरां ते सुथरेयां घरां विच हमेशा रहने दे बागां विच इहो ही बड़ी मुराद मिलनी ते देगा एक होर चीज जिन्नू तुसी चाहंदे हो मदद अल्लाह वालों ते फतह नेड़े ऐ हबीब इस दी खुशखबरी दे दियो मनन वालियां नू ऐ ईमान वालियो हो जाओ मददगार अल्लाह दे ज्यों आखिया ईसा मरियम दे पुत्र ने हवारियां नू कौन ने मददगार मेरे अल्लाह दे राह विच आखिया हवारियां ने असीं मददगार अल्लाह दे फिर मन लिया एक टोले ने बनी इसराइल विचों ते ना मनिया एक टोले ने फिर जोर दे दिता असां मनन वालियां नू उन्हां दे दुश्मनां उत्ते फिर हो गए गालिब।